फ्रेंड्स जदि आप कौन भी व्यक्तिविशेष से नारी हूँ बा पुरुष कौन विशेष कार्य को हासिल करने चाहते अथवा माध्यम कौन से विशेष कार्य को संपादित करने चाहते मात्र से ही व्यक्ति आपंकर कथार राजी होना तेज आज क्षुद्र भिडियो जो वशीकरण विधिटी को शेयर करुच्ची या आपण मैंने गुप्त भाव में करनियंतु मात्र 2 घंटा मध्य ही किसी ना किसी मिराकिल घटिबो सेही व्यक्ति नारी बा पुरुषों ठारू आपण सेही विशेष कार्यटी को हासिल करें अथवा सेही मानक सहायता आपण से विशेष कार्यटी को संपादित करें एथि आपन को से कौन विशेष मंत्र आवश्यक नहीं एक शक्तिशाली एकाक्षर बीज मंत्र सहायता आपण ये मिराकिल करें एवं एथि आपन से कौन भारी सामग्री आवश्यक नहीं वीडियोटी को शेष पर्यंत ध्यान सहकार देखंतु जो शक्तिशाली उपायटी को शेयर करुच्ची यह बहुबार परीक्षित बहुबार प्रशंसित आपण मानकर कल्याणार्थे ये मुझे शेयर करुच्ची जदि आपण से कौन विशेष कार्यर संपादन आशारे थांती मात्र ताहा आपण पक्षर असंभव आपण काहारी माध्यम संपादित करने चाहूँ अथवा से कौन विशेष गुप्त कामना अच्छी कौन नारी बा पुरुषों ठारू आपण मैंने प्राप्त करने चाहूँ तेज देखिए चमत्कार ढंगे संपादित हम यही विशेष वशीकरण विधि सहायता तेबे संपूर्ण प्रयोगटी को उपस्थापन करने पूर्व क्षुद्र निवेदन जदि आप आज प्रथम बार करके चैनल पाद देते एवं कंटेंट आपको रुचि रोचे तेज चैनल कड़े लाल कलर सब्सक्राइब बटन क्लिक कर बेल आइकन क्लिक कर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर चैनल टी को सब्सक्राइब कर जो आप सेवारे यही तंत्र मंत्र वीडियो अपलोड करूँ तार सर्वप्रथम नोटिफिकेशन आपण पाखे पहुँचब एवं से सबको आपने सर्वादू देखिकी किसी ज्ञान आहरण करेंगे तेज फ्रेंड्स एवं नजर पकेबा शक्तिशाली वशीकरण विधि जहाँ माध्यम कि जदि आपंकर कौन व्यक्ति विशेष से नारी हूँ बा पुरुष कौन विशेष कार्य को हासिल करने अच्छी आपंकर हासिल हो पारना अथवा माध्यम कौन कौन प्रतिष्ठान हो अनुष्ठान हो किंबा अलग कौन व्यक्ति विशेष पाखर सहायता कौन किसी आपंकर से विशेष कार्य को संपादित करने अच्छी मात्र से ही व्यक्ति नारी बा पुरुषों सहयोग आपण मिलूनी तेज ताहा संभव हो पार वशीकरण विधि माध्यम मात्र 2 घंटा मध्य से व्यक्ति नारी बा पुरुषों मन मस्तिष्क मध्य एभली एक तीव्र आलोड़न खेली चलो आपण जद्वारा कि से आपण आड़ ढली आसवे आपंकर वश्यता स्वीकार करेंगे आपंकर कथा अनुसार परिचालित होबे एक स्वतंत्र वशीकरण विधि जितेबाला यह प्रयोग करा जाए सेतबले जो व्यक्ति नारी बा पुरुषों उद्देश्य यह प्रेषित होता है सेतबले से व्यक्ति नारी बा पुरुषों मन मस्तिष्क इंद्रिय आपण पाखे बंधा पड़ जाए आपंकर कथा अनुसार से परिचालित होगा बाध्य होता है आपण मानकर यही क्रिया को संपादन करने मात्र 2 गोटी सबुज रंगर गुजराती बा अलैच आवश्यक जहाँकि आपण माने खूब सहजरे पाखापाखी तेजरे दुकान हो किंबा पूजा सामग्री दुकान हो पाइपर तेज आपन को ध्यान रखा पड़ो आपन जो 2 गोटी अलैच बा गुजराती को संग्रह करेंगे आपंकर सबुज रंगर होता दरकार आपंकर साधारणतः जो गुजराती को देखती ताकि मटिया रंगर एत बाद सबुज रंगर गुजराती अच्छी जहाँकि आप सामान्य अनुसंधान कले पाइपर यही 2 गोटी सबुज रंगर गुजराती को पाखापाखि तेजरा दुकान हो कि पूजा सामग्री कि पुटली बणिया पंसारी भाई दुकान हो सेठारु संग्रह कर नियंतु एवं यह संपादित करने जेकोसी शनिवार दिन सूर्योदय सूर्यास्त मध्य आपण यह स्नान शौच शुद्धपूत होकर प्रयोग करेंगे तेरे प्रयोग करने पूर्व आपण मैंने एक नील आसन को पकईकरी बसतु एवं गोटे नील सूता को पाखे रखु एवं यही 2 गोटी सबुज रंगर गुजराती को पाखे रखु एतिक आपण मैंने करेंगे एवं एक उत्तरीय को कांधे पकईकरी कछा मारिक उत्तर किंबा पूर्व दिग को मुख कर बसवे तेज जो मैंने कछा मारी पारे ना शुद्ध वस्त्र केवल परिधान कर चलो यही भाव में आप उत्तर पूर्व दिग को मुख कर शुद्धपूत भाव में बसिक आपंकर दक्षिण हस्त पपुल यही 2 गोटी सबुज रंगर गुजराती को रखु एवं जो शक्तिशाली एकाक्षर बीज मंत्रटी कहूँ आपण मैंने से बीज मंत्रटी को 108 बार उच्चारित करूँ बीज मंत्रटी आपंकर रोचे क्लीम कलफला दीर्घिकार अनुसार क्लीम ये क्लीम हूँ आपंकर मोहन गुरु प्रभु श्रीकृष्णकर मूल बीज मंत्र एवं माता कालींकर मूल बीज मंत्र अतएव आपण ये क्लीम बीज मंत्रटी को 108 बार उच्चारित करेंगे मंत्र को 108 बार उच्चारण करने आपण जेकोसी गणन सामग्री को व्यवहार करेंगे मुग बिरी गुआ किंबा जदि आपंकर अलग कौन गणन सामग्री थाए ताको व्यवहार करेंगे यही भाव में आप 108 बार यही 2 गोटी सबुज रंगर गुजराती को यही एकाक्षर बीज मंत्र अभिमंत्रित कलापर परवर्ती काम आपंकर होची जो नील सूताटी को रखिंट से नील सूताटी आपंकर यही 2 गोटी अभिमंत्रित सबुज रंगर गुजराती को भल भाव में बांधिकी
ଆପଣଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତର ମଣିବନ୍ଧ ପାଖରେ ହାତର ମଣିବନ୍ଧ ପାଖରେ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବାନ୍ଧିଦେବେ। ଯେଉଁଠିକି ଆପଣଙ୍କର କଲାଇ ଫିତା ବନ୍ଧାଯାଏ, ବ୍ରତ ଫିତା ବନ୍ଧାଯାଏ। ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟ ବେଳେ ସେଇ ମଣିବନ୍ଧ ପାଖାପାଖି ଆପଣମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ 2 ଗୋଟି ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ଗୁଜୁରାତିକୁ ଏଇ ନୀଳ ରଙ୍ଗର ଫିତାରେ ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି ତାକୁ ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ମଣିବନ୍ଧରେ ବାନ୍ଧିଦେବେ। ବାନ୍ଧି ଦେଇକରି ଆପଣ ଏହାକୁ ସେହି ଶନିବାର ଦିନ ତମାମ ଏବଂ ରାତ୍ର ତମାମ ପାଖାପାଖି ରହିବା ପାଇଁ ଦେବେ। ତା ପରଦିନ ରବିବାର ଦିନ ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ନିଜର ହାତରୁ ଖୋଲି ନେବେ ଏବଂ ଏକ ବନ୍ଦ ଡବା ମଧ୍ୟରେ ଏହାକୁ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ଲୁଚେଇକି ରଖିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର କାହାରି ଏଇଭଳି ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ଗୁଜୁରାତିଟିକୁ ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ ହେଲା ପରେ ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତ ମଣିବନ୍ଧ ପାଖରେ ବାନ୍ଧିବାକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ଥାଏ, ତେବେ ଏହାକୁ ସେଠାରେ ନ ବାନ୍ଧିକିରି ଆପଣଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ଶରୀର ସହ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ହୋଇକି ରହିବ ସେଭଳି କିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଧି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପାଳନ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପକେଟ ହେଉ କିମ୍ବା ମନି ପର୍ସ ହେଉ, ଏଇଭଳି ଯେଭଳିକି ଆପଣଙ୍କ ସହ 24 ଘଣ୍ଟା ଇଏ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ରହିପାରିବ ସେଭଳି ଭାବରେ ଏହାକୁ ରଖିପାରନ୍ତି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଓହ୍ଲାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପକେଟରୁ ବାହାର କରିକିରି ତକିଆ ତଳେ ରଖିକି ମଧ୍ୟ ଶୟନ କରିପାରନ୍ତି। ଯେଭଳି ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ଯେଭଳି ଆପଣଙ୍କର ସୁବିଧା, ସେଭଳି এই 2 ଗୋଟି ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ଗୁଜୁରାତିକୁ ଆପଣ 24 ଘଣ୍ଟା ସେଇ ଶନିବାର ଦିନ ଏବଂ ରାତି ଆପଣଙ୍କର ପାଖାପାଖି ରହିବା ପାଇଁ ଦେବେ ଏବଂ ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ରବିବାର ଦିନ ଆପଣ এই 2 ଗୋଟି ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ଗୁଜୁରାତିକୁ ଆପଣ କୌଣସି ଏକ ନିଭୃତ ଡବାରେ ଲୁଚେଇକି ରଖିବେ ଏବଂ ଅପେକ୍ଷା କରିବେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ନାରୀ ବା ପୁରୁଷ ଯାହାକୁ ଆପଣ ଏହି ବଶୀକରଣ କ୍ରିୟାରେ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣ କିଛି ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ କୌଣସି ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ପାଦିତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହ ଆପଣଙ୍କର କିଭଳି କେତେବେଳେ ସାକ୍ଷାତ ହେବ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ହେଉଛି ସେ ଆପଣଙ୍କର ରବିବାର ହେଉ, ସୋମବାର ହେଉ, ମଙ୍ଗଳବାର ହେଉ କିମ୍ବା ସପ୍ତାହେ ଛାଡ଼ିକରି ହେଉ, ଆପଣ এই ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ଗୁଜୁରାତି 2ଟି ଯାହାକି ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଛି ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଉପାୟରେ ଖୋଇଦେବାର ଅଛି। ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କୁ ଖୋଇଦେବାର ଅଛି କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ଚାହାରେ ଏହାକୁ ମିଶାଇକରି ପେଇ ଦେବାର ଅଛି କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କୌଣସି ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥରେ ଏହାକୁ କୌଣସି ଚତୁରତାର ସହ ମିଶାଇକରି ଖୋଇଦେବାର ଅଛି। ଯେଭଳି ଭାବରେ ସେ ଏହାକୁ ଖାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ଚମତ୍କାର ସଂଗଠିତ ହେବ। ମାତ୍ର 2 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ନାରୀ ବା ପୁରୁଷ ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଢଳିବା ପାଇଁ ଲାଗିବେ, ଆପଣଙ୍କର ବଶ୍ୟତା ସ୍ୱୀକାର କରିବା ପାଇଁ ଲାଗିବେ, ଆପଣଙ୍କର କଥାକୁ ମାନି ଚାଲିବେ। ଆପଣମାନେ ଏହି ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ଅଳେଇଚକୁ କେବଳ ଯେ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ନାରୀ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଖୁଆଇ ପାରିବେ ତାହା ନୁହଁ, ବରଂ ଏହା ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଲିମ୍ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରରେ ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଛି ଆପଣ ଏହାରି ମାଧ୍ୟମରେ ଯେକୌଣସି ନାରୀ ବା ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିକି କାମ ହାସଲ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଅଭିଷ୍ଟକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିବେ। ଆପଣମାନେ ଏହି କ୍ରିୟାଟିକୁ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ଏ ଯେଉଁ ନୀଳ ସୂତାଟିକୁ ବ୍ୟବହାର କଲେ ସେହି ନୀଳ ସୂତାଟିକୁ ଆପଣମାନେ କୌଣସି ନଦୀ ଜଳ କିମ୍ବା ନାଳ ଜଳରେ ପ୍ରବାହିତ କରିଦେବେ ଏବଂ ଏହି ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ଗୁଜୁରାତି 2ଟିକୁ ଏଇଭଳି ଉପାୟରେ ଆପଣ ବିନିଯୋଗ କରିକିରି ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଅଭିଷ୍ଟକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିବେ। କ୍ରିୟାଟିକୁ ଆପଣମାନେ କରନ୍ତୁ। କିଭଳି ଚମତ୍କାର ଘଟୁଛି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସାଙ୍ଗସାଥି ମହଲରେ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଭିଡ଼ିଓର କ୍ଷୁଦ୍ର ପରିସର ମଧ୍ୟରୁ ମୋତେ ଏଇଟା ଯେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ଦେଖା ହେବା ଏଇଭଳି ଏକ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ମଙ୍ଗଳମୟଙ୍କ କୃପାରୁ ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ। ରହୁଛି।